भक्ति मुक्ति दिया कृष्ण प्रेम भक्ति नादे दाखिल बताइए। अगर कृष्ण भक्ति संसार का चतुर्दश बोध का ईश्वर जो है, अगर वो भी किसी को दे वे समझ देते हैं। मुक्ति भक्ति भक्ति माने चतुर्दश बोध के जो भोग очень просто дает удовольствие и мукти, удовольствие и освобождение. Это несложно получить. Но Кришна никогда не дает таким способом према бхакти. Просто это не получить. हाँ ठीक है, भगवान का भजन करके अगर धनी चाहता है तो धन मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति मुक्ति दिया, वंचन करेंगे भगवान, प्रेम भक्ति कहाँ मिलेगी? Если кто-то совершает баджан для денег, для богатства, то ему это легко дается. Любопытные люди, которые жаждут познания, им дается знание. Но само бхакти, према бхакти, никто из них не познает. Лакшми, она лишь еще больше погружает людей в материальный мир и завязывает их. टाटा बिरला, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क तुम हैं, कितना एक के ऊपर इतना कुबेर के ऊपर इंद्र, कहाँ तुम्हारे पास धन, कितना धन? क्योंकि ये तुम्हारा существует очень много людей, обладающих несметным богатством в этом мире. Это возможно получить несчастное богатство, но не бхакти. Но сколько вы на самом деле дней потратите на наслаждение на это? Сколько дней вы будете жить на этой земле? У Бхагавана две супруги Лакшми и Сарасвати. И также есть Камадев, который лишь путает людей. बार-बार सरस्वती कुट करके उसके कान भर लेती है, लक्ष्मी को चंचल है, एक जरूर रहती नहीं। अभी करोड़पति है, एक सेकंड में करोड़पति बनाते हैं, रोडपति, खानपति, कितना भी धन क्या है? वो धन क्या? Лакшми никогда не остается на одном месте, такова ее природа. Поэтому и также богатством. Сегодня один владеет, следующий день другой. Сегодня ты король, завтра ты нищий. Лакшми никогда не остается на одном месте. अगर ठीक जगह नहीं लगी, नारायण की सेवा में नहीं लगी, तो लक्ष्मी उल्लू का पट्टा बना दे। करो, बोलो धन के द्वारा, हाँ हमारे कोई धन नहीं है, तुम्हारी कितनी आए, कितनी राजी महाराज आए, कितनी ब्रह्मा आए, Потому что если Лакшми Деви не используется в служении Нараяне, она непременно уйдет. सकल अशांत कृष्ण भक्ति निष्काम शांत, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी, ये सभी सिद्धि के द्वारा, मुक्ति के द्वारा, भुक्ति के द्वारा, ये सिद्धियों के द्वारा क्या होगा? शरीर के साथ शरीर चला गया, मुक्ति चलेगी, सिद्धि चलेगी। Как много людей совершают аскезы для освобождения, для знания, для удовольствий. Но в чем смысл этого? Как много дней вы здесь останетесь? किसी भी चीज में ये घटता है, अगर लक्ष्मी रहेगी तो उसको क्या है? उसको कितना चिंता है? Все это непременно исчезнет однажды.
उनको कितना दुख है। और Богатые люди на самом деле счастливы и полны наслаждения. Нет, у них так много проблем. लक्ष्मी ऐसे है ना, उनको बैठे Столько денег, что न कश्चित क्षणम तिष्ठन्ति, बिना काम के что последующие поколения должны и могут не работать. संसार को, किंतु जब वो भगवान के चरणों में आएगी, Но это все लовушка. नहीं तो क्या होगा? इसलिए लक्ष्मी जो है वहां बैठ करके, और इसको क्या हुआ, इसको इसलिए कहा तो ये सब अभिमान सब छोड़ना पड़ेगा। Единственный путь — это использовать все для служения Нараяне. ये नहीं है हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं, हम लोग कौन है? गोपी भर्तु दास पदकमलयोर दास दासान दास, ये सब अभिमान, हम लोग भगवान के दास है। Прабху говорит, что мы не кшатрии, мы не принадлежим никакой касте ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है, ये नहीं। महापुरुष के जैसे и варне. सुबह से उठ करके अर्चन करने से पहले इसको ये मंत्र जपना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं। Я не ब्रह्मचारी, не грехастха, не саньяси. हम लोग कौन है? गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। Мы ये जब лишь अभिमान आएगा, शारीरिक अभिमान दास छूट जाएगा, दासम. तब तो जाके वृंदावन में कुछ होगा। ये ब्राह्मण ही मैं हूँ, मैं नहीं कर सकता। और वही होता है गोपियाँ Только таким образом гордость за нашу касту, за наше тело इसका उदाहरण है लक्ष्मी могут जी ने कहा, выйти. ये चेतन चेतावनी ने कहा जहाँ पर कि गोपियाँ अनुगत्य बिना В Чайтанья Чаритамрите приводится пример, что без प्राप्त नहीं कर सकते। और इसका руководства гопи мы никогда не сможем достигнуть Кришну. И поэтому Лакшмиджи до сих пор не может войти в Кришналилу, танец раса. तुम्हारा जो शरीर अभिमान है, तुमको ब्राह्मणी अभिमान है, शरीर के पति आत्मा का पति कृष्ण है, पति पति नाम, अरे शरीर का पति, शरीर के पति। Потому что у Лакшмиджи есть гордость быть брамани, быть верной женой Нараяне, никогда не быть с другим мужчиной. У нее есть вот эта вот гордость за тело. जिनको देह स्मृति है, देह बंधन है, वो समझते हैं И до тех пор, пока память об этом теле, впечатления этого тела не уйдут, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, ये क्या चीज है? ये देहाभिमान है। मैं पुरुष हूँ, когда мы называем себя я пенджаби, я бенгали, я русский, я американец, это все лишь гордость за наше материальное тело, и пока мы не освободимся от этого. चतुर्दश भोग जो कुछ है वो सब संसार है। और इसको जब तक नहीं अभिमान छोड़ेगी, लक्ष्मी जी ने कहा कि इस लक्ष्मी के द्वारा Потребность этого тела, да, сон, но что же это желание нашей души. Лакшмиджи — это тот пример, по которому мы можем учиться, что лишь под руководством гопи мы сможем достичь Кришны. Вриндаван — это не для каждого, не у всех есть вкус вриндавана расы. उस रास में समर्थन वाली गोपियां, गोपियों में भी नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी, उपनिषदचरी, वो सब गोपियां बन के आई हैं। Даже Дася Сакьяраса здесь не могут находиться, только приняв рождение Гопи в доме Враджаваси. गायत्री, कान गायत्री, ये सब मंत्र की वहां पर गोपियां बनी। गोपी बन करके कृष्ण के रास्ते में तब उनको प्रवेश मिला। इसलिए सब То есть все писания, все шрути, все гатры должны родиться во Врадже, чтобы быть по-настоящему с Кришной. Но вы можете видеть, что даже Лакшмиджи не могут же этого достичь. Это необычайно сокровенное место. वो जो कोई खाता है तो उसको बोला, अरे रसगुल्ला कैसा था? अभी वो क्या बोले? जिसने आस्वादन किया वो बोल नहीं सकता है।
ये तो अपने अपने अनुभव अपने हैं, वो ये का अनुभव हुआ। Это тот вкус, который вы можете познать только если вы попробуете, а не просто по слухам других людей. Поэтому вкус вражи это не для каждого, а только для тех, кто может его испробовать. आस्वादन जिसने किया वो तो गूंगा को जैसा रसगुल्ला खिला उसको बोलो तो कैसा था, वो नहीं बोल सकता। ऐसे ही भक्ति आस्वादन Не возможно его описать. Это если бы вас кто-то спросил, какой вкус у росогулы, но вы не можете это описать. तब तक इसको कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए दास्य वात्सल्य की भावे ना है तो चल। अरे सच्चे दास्य वात्सल्य को जिसको प्रवेश नहीं है तो हम लोग को कहां से लक्ष्मी को जिसको ऐसा भाव Даже всякая баба дася бхава महालक्ष्मी не имеет права войти в Расалилу. Что говорится, Шри Лакшмиджи не может войти в нее. ये हजारों हजारों लक्ष्मियां वृंदावन के गुलप्रता में यहाँ का ऐश्वर्य है, उसका ऐश्वर्य क्या है? लक्ष्मी के पास ये ऐश्वर्य वृंदावन का सब कर करने что не важно, сколько на вас украшений, потому что во враже каждый листочек, каждая ветка — это Махалакшми, а каждая гопи также Махалакшми. लक्ष्मी तो मांग रहे ना कुछ, इसलिए वो दासी है, तो लक्ष्मी जी इसकी दासी है, वो कुछ मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ चीज मांग रहे हैं, और हम लक्ष्मी जी पीछे बढ़ते नारायण को छोड़कर वो तो फिर आपको और वो मांगेंगे कि आप इनको Махалакшми сама молится, Враджавася, моля तब तो कृपा करेगी। о милости. बेलवन में गए थे, इसलिए हमारे गुरुदेव भेजते भी थे, अरे वो लक्ष्मी पास जाने के लिए लक्ष्मी के बड़े होते हैं, ठीक है, उसके भाव देखो क्या है, लक्ष्मी का भाव क्या है। वृंदावन में रास में प्रवेश करना चाहती है। Мы должны понимать, то, что Лакшмиджи дает в этом материальном мире, это не является наивысшим, но то, о чем она сама молится, о том, чтобы войти в Раджа-лилу, танец раса, это является самым главным. Должно войти в наше сердце. आप लोगों ने हिंदी में श्रवण किया, लक्ष्मी देवी को रास में क्यों प्रवेशाधिकार नहीं मिला? जो गुरुदेव कहते थे सुना देता। जब लक्ष्मी देवी तपस्या करने लगी, Слышали, почему Лакшми Деви не может войти в танец раса? Я сейчас расскажу, как Шрила Гурудев это объяснял. वर मांग लो, क्या वर चाहिए? मैं आपके रास में Кришна явился в ответ на аскезы Лакшмиджи. И Лакшмиджи сказал, я хочу войти в танец расы. О, Кришна сказал, да, хорошо, но есть одно условие. Какое же условие? Кришна сказал, должна делать лепешки из кровяного воза. Ой, но это же так будет, это же все пропахнет этим. Мои ладони, они подобны запаху лотосу. И Кришна тогда исчез. И дальше она стала совершать аскезы. Кришна снова предстал перед ней и спросила, что ты хочешь? Лакшми сказала, я хочу войти в танец расы. Кришна сказал, а ты помнишь условия? Лакшмиджи сказал, ну да, чтобы что-то получить, мы должны что-то оставить. Хорошо, я буду делать с коровьей лепешки. Кришна сказал, не только это, ты также должна доить коров. আমার নারায়ণ আমার সুগন্ধে মোহিত হয়ে যায়, আমি গোবর মেখে চলে যাই, আমার পতি কি বলবে আমাকে? না না, এটা আমি করতে পারবো না। কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, আবার তপস্যা করলেন। ওই লক্ষ্মীকে বলছেন, মনে আছে কি শর্ত ছিল? রাজি রাজি গজরাজ, ইচ্ছা তো নাই, কিছু পেতে হলে ভালো জিনিস কিছু ত্যাগ করতে। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নেব। তাই নয়, তোমাকে কি করতে হবে? দুধ দুইতে হবে, দই জমাতে হবে, দধি মন্থন করতে হবে, ব্রজবাসীর মতো গোবিন্দ দাম ও দরবাদ হবে কি গান করতে হবে। এটা তো ভালো করে নেব। और कुछ? हाँ सुनो, क्या है?
तुमको तुम्हारे अंदर जो ब्राह्मणी अभिमान है Кришна говорит еще वो अभिमान здесь त्याग одну करना вещь. पड़ेगा। Ты должна отказаться от гордости, быть брамани, от этого абхимана. Лакшми же подумала. फिर तब करने लगी Она сказала, думайте, Кришна исчез. Потому что она не ответила сразу же. Затем она снова стала совершать аскезы, и Кришна вновь предстал перед देखो ней. केवल ब्राह्मण अभिमान त्याग नहीं करना है तुम्हें ब्रज गोपियों की И Кришна спросила, что ты хочешь, Лакшмиджи? Я хочу быть частью танца расы. Но есть одно условие. Какое? Ей нужно कुछ नहीं जानती है принять прибежище у Гопи, быть под руководством. गाँव में डलती है Но эти деревенские женщины, которые уходят с одной деревни в другую, मैं करूंगी मैं कहाँ वहाँ день ото дня лишь заботятся о коровах. अलंकार शिष्य नख तक А я сама само воплощение नहीं गाँव के गवारी का богатства नहीं ये चलेगा नहीं и великолепия. फिर अंदर है Как я могу принять прибежище и руководство у этих деревенских женщин? বলছে আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার সঙ্গে রাসে একটু ধেই ধেই করে নাচবো আমি বলছে তোমরা ব্রাহ্মণ Сейчас то же самое на Бенгале повторяют. ব্রাহ্মণ অভিমান ছাড়তে হবে চুপচাপ আছেন কিছু বলছেন না কিছু অন্তর্ধান হয়ে যাবে আবার তখন বলছে কেবল ব্রাহ্মণী অভিমান নয় ব্রজ গোপীগণের আনুগত্য স্বীকার